Down na to guys. Focus lang. Okay na yun. Okay na yun, okay na yun. Ay! Kailan to ba? Kailan to ba? Hindi pa Kailan nag-yun daw siya Kailan to? sa Kailan twelve. kailan to? Kailan to? Ano nito? Kailan? Last na naman yung display. 4, 5, 4, 2, 3, 1, Last na daw sa disco do. 2, 1. Four, three, two, one. Watch your steps. Melee Big move. move. Big move, big move. Big move guys. That's our DPS. 4, 3, 2, 1. Watch your steps. Tagalolo. Tasik nga na to. Delikado mo tam 2. delikado tamo tawagan na do. Watch Lagi your na ako steps. ang manyaki sa to. Really guys. Four, three, Necrotic soon. 1. Namali. Supreme one. More DPS. 4, 3, Tumbling in 5. Enrage in 2. Watch your steps. Melee move. Movie. Move. Watch out, don't stop leaving. Bilini. 3, 2, Tan-aw ko sa mong dagway do. Fine. Check pa sa mong dagway. Tanaw dagulit. 2%. Kinsa man ni siya ha. 1%. Ako, Di ka nga transition. transition na yan do. Transition na yan. 1. Tan-aw rag shambling nimo do. Kinsa man ni tawana. Ako man ang igsuon. Raging. Ah, bebas. Separate kayo rin. Range. Spread kayo onte. Ice Spears. Ice Pearl please. Dispel. Pa-dispel agad. Dispel. Adjust lang tayo. Salve your mages now. Pasalve ng Adjust mga lang mage. tayo. Okay, next one. Pasalve kay Aki... Ay, kay Transition Kindai five. G. Okay. Spare. Phase 2. Spear. Spear na. Oh! Baka pastilan do. Fine Wonder Panda ng Aura Mastery ha. Nakakano yung spear niya do. AM now, Square AM. guys, oh. Kaya yung square. Yung square guys. Yan. Square guys. Basic lang yan. Square. Dapat hindi nyo makita yung character nyo while stuck. Center. Spear. Disc is grab. Isang warrior grab. Range on Define diamond. five. Spread. 4, 3, 2, Spread for defile. 1. Charis. Remove. 1. Bloodlust and then innervate. Healers. Dito tayo sa portal side. Portal kayo. Okay guys. Yung defile doon kayo sa right side. Everyone else left. Spread. 4, 3, 2, 1. Okay, spread now. Grab R2. Nice spread. Next one. Pati HPL grab. Divine him. Range on diamond. Range on diamond. Pedge, stay on diamond. Pedge. Kaya pa nila Divine him. Gan. Stop attacking. Dili pa. Okay, Rat. Man, more damage is. More damage, man. Pakuha now, Ice Clave. Heal the And 3, DK lang. 2, 1. Spread.
4, Go rat. 3, Cool down. Papa-cool down. 1. Okay. Tara, Irvin, tara. Okay, square. More on the left side, Toby. More on the left side. May defile dyan. Square, guys. Find square. Enter. Sibuk. Okay, Warlock yung isa. One more Ignore lang. lang yung Warlock. I'll do first Holy Rat. Divine Wonders, grab. Gojo. Second. Stop attacking. 4, 3, Spread for defile now. 2, 1. Yung piercing do, piercing. Stop attacking. More on Diamond, guys. More on Stop Diamond. Oh, Okay. very good. Facing na tado. Edge na to, no? Alin Edge, na, alin na. Bring it to the edge. Dito tayo doon. Shadow dito tayo AM, sa- Wonder. I mean, snipe. Shadow AM. Divine him, yeah. Okay, good. Innervate Ayaw o, resist tumakob. naman. Push lang, push. Stuck lang sa likod ng boss, mga idol. Stuck lang sa likod. Overhead Kunin ko blitz to. pa to. Kunin ko to. Ginahin Uy, ko tado. nagtransition ha. AM lang, pa AM. Di sa ko diri. Okay, very good. Uy, Uy, unsa to? namatay Spread yung muna mga kayo, though. Spread kayo. Huwag kayo mag-stack. Spread. Na DC to, DC. Spread yung- Di siya ata to. Chat lang sa raid kung buhay ka na. Pag-spell, please. Yung dispel diri. Ako lang itaunt ang mga bagong raging ang kuha lang sa ako. Oh, sige. Mage, Understand diri ko, naman guys. sa ano. Yan. Habang Pwede nasa spell good. reading. Mage. Paton, Single please. target lang kayo doon. Huwag kayo mag-clip. Single target lang. Focus the low HP one. Mage, tabang naman sa reading. Pero, Tama nga sa raging. patay do, murag na DC ko Na do. DC. Once na DC, purong mid. Ala, nibalik Bigla na. ko do. So lang balik daw. Lagyan mo Pwede naman na to. Paton. Okay na. Lag kalit siya do. Maganda na yung Pre, plan innervate na niya. yung call, pre. Ako muna kay Lich King ah. Tama. Hilda Protpal. Pre, magamit yung innervate. pre. Paano? Innervate na naka. Papalo na lang to, square. Do, pwede mag-monetize sa loob? Sa sulod? Di ba natin? Monetize na pagkapasok. Mana tayo then Sushi Baby pa him now. Okay, start. Ay, yung square do. Tara. Yung kuhan mo. Mag-self-heal din Guys, kayo may- mga ano. France pa soulstone sa ako France. Dodo Tism, give your soulstone to Isaac. Nasa digit ang ako. Ah, sige, Mga- okay. Dudot. Hindi lang tayo mamamatay sa amin, sir. Mag-self-heal din kayo ha mga. Ay, Spread may isang kayo, guys, bomba do. May Wait. raging pa, guys. Yung mga sumabog. Okay. Dito. Spread. 1. Spread now. Hindi Refresh tayo and pwede, defense. Nilay on hands kita do. Thank you. Ginamit ko GTS ko do, ah. Yun sa to, sa Idols. Nalag ako do. Nalag ka. Naglag ako do. Galaw ni mo do. Kayo nasa defile ba? Astilan Ilan ko. na yan yun. Don't rest him. Patuha, Okay. pakuha na ice cream. Get Pag the nanaway thing. rin ito. Sa bench. Sorry do. Naglag ako do. 3. Okay Isok lang. na ko ni. Okay, DK pakuha sa ano. Pa-typhoon mga do. Pa-typhoon. Para mas madali isok ba? Lucky pala ng bit file na ginawa ko do. Dili na galaw do. Yung ice block ko Ginail do. pa kita. Malak. Nung Kuha naglalakad ako kuha ng ng ice block ko. DK. Ice cream. Kuha na ko. Oh, pakuha. sa imo na. Sa imo na. Pwede. Naglalakad ako ng may ice block do eh. So, wala akong GTS ko. Napahim? Kaya, no. John V pwede pahim? Meron ako yung. Sa corner na lang daw, sa corner. Si Beans to, Move na ta. Soulstone Beans. And- Pahim of hope. John V, Ah. pahim of hope. May innervate ako paglabas. Yung Alvis. Alvis, advance ka des, yung may mapupo. Asinomoto, innervate H-Pal. Na kayo. Sige lang to. Nako-innervate 30 seconds do. Innervate it. Gaya ko sak pre paglabas. Yes, sir. Third heal. Yan na yan do. Big Ito tayo move do. sa Sa pabugan kayo do.
Spread. 1. Okay, very good. Wow. Defensive ba, defensive? Mo? Typhon na lang ng ano. Typhoon. Typhoon. Ingat din rito. Buti na lang marami nagsuot. Dalawang ano pa yan, dalawang loob pa yan do. Eh, Ray ko na lang bigay innervate. Sige to, Oo. sige. Tingnan niya lang Defiling yung mga coming. mana ng healers. Spread. Defiling 5 seconds. 3. Spread muna. Defile, spread. 1. Typhoon. Nice. Nice defile to. Ali na diri. Hard heal. Last chamber. Ano. Last chamber na nila. May GTS ko may. 7% na lang oh. Napa ako. Nice. Follow square. Tatlo GTS. Dyan, kay Divine Him dyan, no? Oo, nakay-divine him. Follow square. Pangilan nito. Snipe, may Divine Shield ka, snipe. Meron. Magsusok ka, snipe, ah. Sige. Pop ka divine shield. Master Lot daw. Ay, sige, kundi unya na Master Loot. Walang Excited. mag-aura Excited master ba si lang Doris, eh? Divine Wonder pag pasabog na yung mga spell. Now, Divine Shield now. Okay na to eh. Gisiguro ang loot ko. Matay. Hard heal. Wala kang DBA. Pakuha na ano. I-burn nyo lang yung mana nyo dyan do. Last ano na yan eh. Last 3%. Do, delilable yun. Last 2%. Down na yan do. Ganahan ko ba yung i-burn? 4. Down na yan. 3. Nadyan Hey, Liz. Bro. Congrats guys, congrats. Hindi naman. Buang ka, Feb. Aray ko sa'yo. Nice ka, Peds. Ando. Aray ko sa'yo. Ano? Oh no, sorry. Parang Ay. babe, pangalan niya yun. Dildi na lang. Idalos na kay main dari sa Dede po. Si Tralulol do. Palulol. Link, imong main do. Si Nick Clarish. Ay, click. Ay, take Ay, it, mo guys. click Try mo. out Kaya doon. ayaw i-click. Click, guys. I-click ka. Bro, sulod na. Rande, sulod na sa Rande. Isa. Don't click. Now. Di ba? Reload. Nilodo. My God. Kung sa akong ingon. Nga. Ay! Ninja. Wa man po imo do. Tinda si Yung blood surge, What? no? Oy, blood surge do. Nag-drop na do. Need ko yan do. Alright. Baka Alright.